কি মাছের নাম কি যে? গুইথা। নতুন দেখা যাচ্ছে আজকে। আমাকে এই দিকের মাছ না। चार हुआ गिन के देगा नहीं गिन के देगा गिन ना गिन 3 हुआ है 3 हुआ है मतलब कितना है लेकिन झूठ काहे के लिए बोलेंगे ना कितना है देख गिन देता है लो आने दो झूठ काहे के लिए बोलेंगे ना ইচ্ছা মাছ। রক্ত বেরোয় তোমার গাছে রক্ত বেরোবে কিন্তু বুঝছো বেশাই রক্ত বেরোবে কিন্তু বেশি রক্তই দেবে এইটুকুই হয় না এর থেকে বড় হয়